যৌতুক দাবি করে নববধূঙ্ মরণান্তক আক্রমণ অভিযোগ যাজপুর জেলা দশরথপুর থানার এনে লিখিত অভিযোগ করা যাইছি। দশরথপুর থানা অন্তর্গত হসনপুর গ্রামর প্রকাশ কুমার রথ খোসালপুর গ্রামর মিনি রানী রଣାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ তলে প্রেম বিবাহ করেছিলেন। বিবাহঘরর 2 ବର୍ଷ পরে অধিক যৌতুক দাবি করে স্বামী মিনি রাণীଙ୍କୁ মরণান্তক আক্রমণ করেছিলেন। গত 6 তারিখ দিন সন্ধ্যা সময়ে প্রকাশ 5 লক্ষ টঙ্কা দাবি করে পত্নীଙ୍କୁ মরণান্তক আক্রমণ করেছিলেন। এপরিকি 5 লক্ষ টঙ্কা ন আনিলে জীবনরু মারিদেবে বলি প্রকাশক পরিবার ধমক দেওয়া সহিত আক্রমণ করেছিলেন। ফଳରେ মিনি ভୟରେ ঘরকু পলাই আসিଥିଲେ। তাଙ୍କୁ চিকিৎসা ପାଇଁ দশরথপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা করা যাউଥିବା বেলে আজ দশরথপুর থানারে লিখিত অভিযোগ হইছি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করুছি। মতে লভ ম্যারেজ করি নেই যাইଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ନେଇ ଯିବାରୁ ମତେ ମାନେ ତା ମାସେ 2 ମାସ ଯାଇନି ମତେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ମାରଧର ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇକି ଆସିବେ ମାରଧର, ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ମାରଧର କରିବେ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ କହିବେ କି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି, ଆଉ ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ଆଉ ତଥାପି ହାତ ଉଠି ଯାଉଛି, ତୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ ସିଏ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଦୁନିଆ କଥା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବି କି? ନୂଆ କାର୍ଡଟା କିଣିଛନ୍ତି, ତାର କହୁଛନ୍ତି EMI କିସ୍ତି ତୋ ବାପାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ, EMI କିସ୍ତି ଆମେ ଦେମୁ, ନହେଲେ ତତେ ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେମିନି। କି ଟିକେ କଥା, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ସେ ସବୁ ଶିଖାନ୍ତି ତାକୁ। ମାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାରନ୍ତି, ଦାବି କରି ମାରଧର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ପଇସା ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବେଶିଆ ପଡାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେମି, ତତେ 5,000 ଦେଦେମି, ମୁଁ 10,000 ରଖିଦେବି। କହୁଛି ଯେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣେ ତୋ ବାପା ମା କତୁରୁ, ନହେଲେ ତତେ ମାରିଦେବି। ଜୟ କରୁଛି ତାକୁ ପହରଦିନ ମାରିକି ଇଏ କରିଦେଇଥିଲା, ପଡିଥିଲା ବିଲରେ। ଜଣେ ଦେଖିକି ଘରକୁ ଖବର ଦେଲା, ସେଠୁ ସେ ଆସିକି କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ରାତି 10ଟାରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବାପ ତ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ନା। କହୁଛି ଯେ ମତେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣିଲେ ମତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦିଅ ବୋଲିକି କହିକି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସୁନା ରୂପା ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଯେମିତି। ତ ଝିଅ ଫୋନ କରି ଜଣେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଘର ସଂସାର ତ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିମୁ କାହିଁକି, ଆମର ବୁଝେଇ ବାଝେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ମାରଧର, 2 ଦିନ ଯାଇନି ପୁଣି ମାରଧର କରୁଛି। ଯାଜପୁରରୁ ବିଭୁଦତ୍ତ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଞ୍ଚାର ଲାଇଭ୍।